जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार पुणी गोटे नूतन फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे। आउ चलन देखा कुनु आज कौन कर देखा चलतु। कुनु आमर आज कौन हो आमर आज होची कदली भंडार तरकारी। कदली भंडा तरकारी हम आम कौन तापे नहींचे सब मु फास्ट कदली भंडाटा को सिझेकिनी गरम पानी में हल्दी लुण पके सिझे रखी देछि। एटा अदा पियाज रसुण पेस्ट एठी आलू सिझा आलू नहीं पियाज टमाटो तेल आउ एठी दालचीनी गुंड अच्छी आधे पंच फुटण हल्दी गुंड लुण बस एतिक आम तेल पकईदे। फास्ट पंच फुटण पकईदे। चीनी टिके देदे। कटा पियाज टिके पकईदे। कटा पियाज पड़ला बटा मसला को देदे। हल्दी गुंड पकईदे। लुण पकईदे स्वाद अनुसार। आम ऐड करदे मीट मसाला और लंका पाउडर। लंका पाउडरटा पानी देदेले गैस गैस हेनी। आम कटा है टमाटरटा देदें। टमाटर पड़ला ये सीझा है भंडाटा को पकईदे। किसी समय छाड़ीदे घोड़े दे। सीझा है आलूटा को ऐड करदे। बढ़िया कलरटा देखा जाउछि।
ଆମର ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆମର ହବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆମେ। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଛୁଙ୍କଟା ଦେବା। ଛୁଙ୍କ ମରା ହବ ନା ହଁ, କ'ଣ? ତେଲ ପକାଇଦେବା ଏବେ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ? ସୋରିଷ, ଖାଲି ସୋରିଷ ପକାଇବା। ଆମେ ଗରମ ମସଲାଟା ଦେଇଦେବା। ଖାଲି ଡାଲଚିନି ନା ଗୁଜୁରାତି ବି ଦିଆ? ନାଇଁ, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା। ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଖିକି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।